बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 जुलाई बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट से मुतल्लिक़ अहम केस की समाअत हुई है और PTI के जो रहनुमा हैं और सेनेटर हैं हामिद खान, उनकी दरख्वास्त को मंजूर कर लिया गया है। 5-2 से दरख्वास्त मंजूर की गई है। 7 रुकनी बेंच था और 5-2 से ये दरख्वास्त अहम मंजूर हुई है। उसके ऊपर हम बात करेंगे। जिना हाउस का जो ज़िक्र है वो भी अदालत में हुआ है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और साथ में आपको बताऊंगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहम इजलास फुल कोर्ट बुला लिया गया है। जजेस के ख़िलाफ़ रेफरेंस और जो मुबैना तौर पर सोशल मीडिया मुहिम है उसके ऊपर बड़ा एक्शन ले लिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले हम आर्मी कोर्ट्स में आज की समाअत का अहवाल मैं आपके साथ शेयर करता हूं और फिर हम आ जाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के से मुतल्लिक़ जो कुछ बड़ा होने जा रहा है आज ही, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। 7 रुकनी बेंच था जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब की सरबराही में। उसमें जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब भी हैं, जस्टिस शाहिद वहीद साहब भी हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मज़र साहब भी हैं। चूँकि सीनियर जजेस तो इसमें नहीं थे, लेकिन जो जूनियर जजेस हैं वो इसमें मौजूद थे। और तमाम चूँकि कम्पिटेंट जजेस हैं और क्रिमिनल लॉ को समझते हैं। मंदोखेल साहब ने बहुत अच्छे रिमार्क्स दिए और जबकि तभी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दरख्वास्त है वो मंजूर हुई कि अदालतें आइन और कानून के मुताबिक आगे बढ़ रही हैं। इरफान सादत खान साहब, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन साहब अभी हाल ही से जो लाहौर हाई कोर्ट से गए हैं। अच्छा, जैसे समाअत शुरू हुई, जस्टिस सैयद हसन अज़हर रिजवी साहब भी हैं। जैसे समाअत शुरू हुई तो दरख्वास्त गुजार एतजाज़ अहसन के वकील लतीफ़ खोसा ने दलाल दिए और कहा कि 5 हफ्ते से फ़ौजी तहवील में मौजूद कैदियों को उनके ख़ानदान से मुलाकात नहीं कराई जा रही। इन कैदियों को काबिल रहम हालत में रखा गया है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि क्या आपकी मुलाकात हुई है? आपको कैसे पता चला कि कैदियों को काबिल रहम हालत में रखा गया है? वकील सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि कुछ ख़ानदानों को मिलने दिया गया है। मुलजमान के हाथ पीछे बंधे हुए थे, खाना भी नहीं देने गया। जब उनको लाया जाता है मुलाकात के लिए, उनके चेहरों को ढांपा होता है, हाथ पीछे बांधे होते हैं और उनको खाना भी नहीं देने दिया जाता। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी अदालत में जज्बाती हो गए। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी ने आईन पाकिस्तान हाथ में उठा लिया और कहा कि ये मेरा बेटा 11 माह से जिस्मानी रिमांड पर है। बताएं आइन में ये कहाँ लिखा है कि 11 माह तक कोई जिस्मानी रिमांड पे हो, मैं ज़मानत की दरख्वास्त भी नहीं दायर कर सकता। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी ने कहा कि मेरे बेटे से जो आखिरी मुलाकात हुई वो इस अदालत की मेहरबानी से हुई, उसके बाद मेरी मुलाकात नहीं हुई। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आपका हक़ था, इसे अदालत की मेहरबानी मत कहें। और अगर ऐसा बताया गया है कि मुलजमान को अगर वैसे ही रखा गया तो ये बहुत गलत होगा। बेहतर होगा इस केस को चलाकर आप मेन केस का फ़ैसला करवा लें। उस पर जो हफीज़ुल्लाह नियाज़ी ने अदालत में कहा कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने कहा था कि सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी जंग के मैदानों में या इंसाफ के ऐवानों में होती है। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी ने आईन पाकिस्तान हाथ में उठा लिया और कहा कि मेरा बेटा 11 माह से जिस्मानी रिमांड पर है। बताएं आइन में ये कहाँ लिखा है 11 माह का रिमांड? नैब के 3 माह की रिमांड को अदालतों ने काला कानून करार दिया। और ये तो 11 महीनों से ज़मानत, रिमांड से मुराद ये होता है कि आप जब हिरासत में हो और आप ज़मानत की दरख्वास्त भी दायर ना कर सकें। तो जब हम ज़मानत की दरख्वास्त नहीं दायर कर पा रहे तो इसका मतलब है हम तो रिमांड पर हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि जिन मुलजमान की मुलाकातें कराई गई हैं वो बेड़ियों में थे। एतजाज़ अहसन साहब ने एतजाज़ अहसन ने कहा कि हबीब जालिब ने जेल में ऐसी मुलाकात पर कहा था कि हालात का मातम था, मुलाकात कहाँ थी। ये एतजाज़ अहसन साहब ने हबीब जालिब का शेर पढ़ा कि उन्होंने जेल में मुलाकातों से मुतल्लिक़ कहा था कि हालात का मातम था, मुलाकात कहाँ थी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि शेर व शायरी तो हमें नहीं आती, असल केस चलने दें। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी ने कहा कि दरख्वास्त ज़मानत को मैंने दायर की है। 11 माह से मेरा बेटा जो पाबंद सलासिल है और आपकी जो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार हैं वो मेरी दरख्वास्त को नंबर ही नहीं अलाट कर रहे। जस्टिस मोहम्मद अली मज़र साहब ने कहा कि हम इस वक्त सिर्फ अपील सुन रहे हैं, अपील की बात करें। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि आपकी दरख्वास्त सुन ली तो ना जाने और कितनी दरख्वास्तें आ जाएँ, असल केस रह जाएगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि फ़ैसले में ताख़ीर हमारी वजह से नहीं हो रही। इस मुकदमे में बेंच पर इतराज़ात किए गए, दरख्वास्तें दायर की गई और मुकदमा को चलने नहीं दिया गया। मरकज़ी केस चलने दें तो फैसला जल्द हो सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़र ने कहा कि हर बार बेंच पर इतराज़ आ जाता है। अदालत ने जवाद असखाजा के वकील से इस्तफसार किया कि आपको बेंच पर अब इतराज़ तो नहीं है। वकील जवाद असखाजा ने कहा कि हम इस बेंच से खुश हैं, इस्तदा है कि केस चलाकर फ़ैसला किया जाए। जस्टिस शाहिद वहीद साहब ने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का फ़ैसला तो पढ़ें, इस फैसले की रोशनी में बताएं इस अपील का स्कोप क्या है।
کیا ایسی اپیل میں ہم صوبوں کو سن سکتے ہیں؟ حامد خان صاحب آپ کی فریق بننے کی، اب حامد خان صاحب نے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے اس کیس میں فریق بننے کی درخواست دائر کی تھی، جس کو آج تک زیر التوا رکھا گیا تھا۔ حامد خان صاحب نے کہا جناب میری درخواست کو آپ منظور کر لیں، مجھے اس میں فریق بنائیں تاکہ میں عدالت کو اسسٹ کر سکوں، میں عدالت کے سامنے بار ایسوسی ایشن کا موقف رکھ سکوں کہ جو آئین کیا کہتا ہے اور جو آرمی عدالتوں میں سویلین کا ٹرائل کیا اس کی کوئی گنجائش موجود ہے یا نہیں ہے، میں اس کے اوپر آپ کو اسسٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اور ایک وکلا کی بڑی بار ایسوسی ایشن کی جانب سے حامد خان صاحب آپ کی فریق بننے کی درخواست کیسے سنی جا سکتی ہے؟ بینچ نے پوچھا۔ حامد خان نے کہا کہ میں نے لاہور ہائی کورٹ بار کی جانب سے فریق بننے کی درخواست دائر کی ہے۔ انٹرا کورٹ اپیل سے متعلق جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا فیصلہ اٹارنی جنرل نے پڑھ کے سنایا۔ جسٹس شاہد وحید نے کہا کہ ہم نے اس کو نظر ثانی کے اسکوپ میں ہی دیکھنا ہے یا مکمل اپیل کے طور پر۔ سپریم کورٹ نے انٹرا کورٹ اپیل سے متعلق رولز بنانے تھے جو ابھی تک نہیں بنے، یہ رولز اب تک بن جانے چاہیے تھے۔ انٹرا کورٹ اپیل کو لا ریفارمز ایکٹ کے ساتھ نہیں ملایا جا سکتا۔ جو چیزیں اصل کیس میں فیصلہ دینے والے بینچ کے سامنے نہیں تھیں وہ اب دلائل میں بھی نہیں اپنا سکتے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے اپنی اپیل واپس لے لی تو اٹارنی جنرل نے کہا کہ آپ کا یہ پہلے کابینہ منظوری لائیں۔ جن صوبوں نے یہ اپیلیں دائر کی ہیں کیا انہوں نے کابینہ سے منظوری لی؟ جب خیبر پختونخوا کے جو وکیل تھے انہوں نے کہا جی ہم اپنی اپیل واپس لینا چاہتے ہیں جو نگران حکومت دائر کر گئی تھی، تو اس پر پھر اٹارنی جنرل نے کہا آپ کابینہ کی منظوری لیں پھر آپ اپیل واپس لے سکتے ہیں۔ تو عدالت نے پوچھا کہ جب اپیلیں دائر ہوئی تھیں وہ کابینہ کی منظوری سے ہوئی تھیں؟ اٹارنی جنرل نے کہا کہ میری نظر میں اپیل کے لیے کابینہ منظوری نہیں چاہیے، اگر کابینہ منظوری لازمی ہوئی تو پھر ٹیکس مقدمات میں بھی چاہیے ہوگی۔ جسٹس شاہد وحید نے کہا کہ آپ رولز میں سے بتا دیجئے کہ کیسے اپیل دائر ہوتی ہے۔ جسٹس جمال نے کہا کہ حامد خان صاحب آپ کو ہم ویسے معاون کے طور پر سن لیں گے، آپ بار کی جانب سے کیوں فریق بننا چاہتے ہیں؟ حامد خان صاحب نے کہا کہ بار کی ایک اپنی پوزیشن ہے اس معاملے پر، چونکہ ہم صرف سول عدالتوں کو مانتے ہیں۔ جسٹس شاہد وحید صاحب نے کہا کہ انٹرا کورٹ اپیلوں میں تو صوبوں کو بھی نہیں سنا جانا چاہیے تھا۔ جسٹس جمال مدوخیل نے کہا کہ حامد خان صاحب آپ ہمارا وقت ضائع نہ کریں، اصل کیس چلنے دیں، آپ نے بات کرنی ہے تو دیگر وکلا کی معاونت کر دیں۔ عدالت نے وکیل فیصل صدیقی سے استفسار کیا کہ حامد خان کو فریق بننے پر آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ فیصل صدیقی نے کہا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مجھے اس مشکل میں نہ ڈالیں، میں نے اس کیس کو براہ راست نشر کرنے کی ایک متفرق درخواست دائر کی ہے۔ جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ براہ راست نشر کرنے کی سہولت صرف کورٹ روم نمبر 1 میں ہے۔ فیصل صدیقی نے براہ راست نشر کرنے کی درخواست واپس لے لی اور کہا کہ جو عدالت اس کیس کا جلد فیصلہ کرے، میں اس درخواست کی پیروی نہیں کرتا، بس آپ ڈیسائیڈ کر دیں بجائے اس کے کہ یہ معاملہ لٹکا رہے۔ پی ٹی آئی کے وکیل عزیر بھنڈاری نے ویڈیو لنک پر دلائل دیے لاہور سے اور کہا کہ سپریم کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل ایک اندرونی انتظام ہے، اس کا اسکوپ اپیل سے زیادہ نظر ثانی کے قریب تر ہوگا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے شہداء فاؤنڈیشن کے وکیل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ کل رات کیس کا میں ریکارڈ دیکھ رہا تھا، ریکارڈ کے مطابق جناح ہاؤس لاہور کو بھی آگ لگائی گئی تھی۔ یہ بعد میں دیکھیں گے کہ قائد اعظم جناح ہاؤس میں کتنے دن ٹھہرے تھے۔ زیارت میں قائد اعظم ریزیڈنسی کو آگ لگائی گئی تھی۔ زیارت واقعہ پر کیا شہداء فاؤنڈیشن کہاں تھیں؟ زیارت واقعہ پر تو شہداء فاؤنڈیشن نے کوئی درخواست دائر نہیں کی تھی۔ اب جناح ہاؤس پتہ نہیں قائد اعظم وہاں کتنے دن رہے ہیں، وہ تو ہم آگے چل کے دیکھیں گے۔ اس پر شہداء فاؤنڈیشن اپیلیں لے کے آ گئی۔ جب قائد اعظم کی زیارت ریزیڈنسی جلائی گئی تھی تو اس پر شہداء فاؤنڈیشن کہاں تھی؟ کتنی درخواستیں کیں؟ شہداء فاؤنڈیشن کے فریق بننے کی درخواست بھی منظور کی گئی۔ سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں کے کیس کی سماعت 11 جولائی جمعرات تک ملتوی کر دی۔ سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں میں شہریوں کے ٹرائل کیس کی سماعت کا حکم نامہ لکھوا دیا۔ حکم میں کہا کہ لاہور ہائی کورٹ بار کی فریق بننے کی استدعا 5-2 کی اکثریت سے منظور کی جاتی ہے۔ فیصل صدیقی نے بتایا کہ وہ براہ راست نشریات کی درخواست کی پیروی نہیں چاہتے۔ حفیظ اللہ نیازی نے بتایا کہ ان کے بیٹے گرفتار ہیں۔ فریقین نے بتایا کہ ملزمان سے فیملی کی ملاقات نہیں ہو رہی۔ اٹارنی جنرل ملزمان کی فیملیز کی شکایات کا ازالہ کریں اور خیبر پختونخوا حکومت کی اپیل واپس لینے کی درخواست کو بھی منظور کیا جاتا ہے، اور عدالت نے سماعت 11 جولائی تک ملتوی کر دی۔ اب اللہ کرے کہ یہ جو کیسز ہیں وہ جلد اس پر سماعت مکمل ہو اور یہ فائنل جو مرحلے تک پہنچیں۔ صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے بڑی آج تگڑی گفتگو کی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خلاف ریفرنس آنے پر۔ صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ریاست علی آزاد نے کہا کہ آزاد عدلیہ پر کوئی سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ ججز کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کے اقدام کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے ریاست علی آزاد کا کہنا تھا
मुल्क सिर्फ आइन और कानून की बालादस्ती के साथ ही आगे बढ़ सकता है। जो भी जज आज़ाद अदलिया की बात करता है तो वो आइन और कानून की बात करता है। उन्होंने कहा आइन और कानून की बात करने वालों को धमकियां भी मिलती हैं और लालच भी दिया जाता है। जब आपको सिफारिशें भी कराई जाएँ और आप इनकार करें तो इस इनकार की कीमत चुकाना पड़ती है। यस कहने की कीमत मिलती है जबकि नो कहने की कीमत चुकाना पड़ती है। रियासत अली आज़ाद का कहना था कि आइन और कानून की बालादस्ती के लिए नो कहने वाले जजेस के साथ हम खड़े हैं। बार की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाया है, आइंदा कलाह अमल तय करेंगे। सदर इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार ने कहा कि 6 जजेस के खत लिखने के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। जजेस के खिलाफ बदनीयती के तहत दायर किए जाने वाले रेफरेंसेस पर भी गौर किया जाएगा। जबकि दूसरी जानब आप जानते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ख़िलाफ़ पहले तारिक जहांगीरी साहब, फिर उसके बाद बाबर सत्तार, फिर अरबाब ताहिर साहब, पहले मोहसिन अख्तर कियानी साहब के ख़िलाफ़ जा चुका है। तो ये एक सिलसिला है जो जारी था और आज सुबह सवेरे जजेस गए चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के चैम्बर में। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केसेस की समाअत 9 बजे की बजाय 10 बजे शुरू हुई, वो इजलास चलता रहा। उसके बाद ख़बरें ये सामने आई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला थे वो चूँकि इंतज़ार कर रहे थे 2 तौहीन अदालत केस में भी, और जो दूसरा केस था इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स का, तो वो भी इंतज़ार में थे। वकला की भी बड़ी तादाद मौजूद थी। तो पहले ये खबर सामने आई कि फुल कोर्ट आज शाम को बुलाया जाएगा और फुल कोर्ट में फ़ैसले होंगे। लेकिन इस वक्त जो मैं आपके साथ खबर शेयर करने जा रहा हूँ वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 7 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया है फुल कोर्ट। चूँकि 8 जजेज़ हैं, आमिर फ़ारूक साहब, मोहसिन अख्तर कियानी साहब, मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब, जस्टिस अरबाब ताहिर साहब, जस्टिस बाबर सत्तार साहब, जस्टिस समन रिफ़त इम्तियाज़ साहबा ये और जस्टिस सरदार एजाज़ इसहाक़ खान साहब, ये 7 रुकनी बेंच, टोटल 8 जजेज़ हैं। तारिक जहांगीरी साहब को छोड़ के 7 जजेज़ आज ही समाअत करने जा रहे हैं तौहीन अदालत की जो कार्रवाई है मुअज़्ज़ज़ जजेस के ख़िलाफ़। और पहली मरतबा आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फुल कोर्ट बैठेगा और उसमें तमाम जजेस मौजूद होंगे और हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हों तब वो समाअत भी शुरू हो जाए। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा मैसेज है कि जजेस के ख़िलाफ़ जो मुबैना मुहिम है, दरख्वास्तें हैं, इस तरह का जो एक कल्चर डेवलप किया जा रहा है उसको मुंह तोड़ जवाब है फुल कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज बहुत बड़ा फ़ैसला देने जा रही है। कुछ ही देर बाद समाअत होगी। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।